ای روز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بیچون. I remember my my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she
は一緒になれんからあの世で一緒になろうとこう言って睡眠薬を飲みました。しかし運が良かったか悪かったか知りませんが私が気がつきましてね、そして2人ともね本当に泣いたんですよ。山の丘でね我々はこの世では一緒になれなかった、あの世で一緒になろうと言ってもそれもできなかった、私たちの運命は悲しいじゃないかというんでね本当に泣きました。そういうことがあったんですが、私も体の方も良かったり悪かったけれどもなんとか生きることができて、両親からも許しが出てね7年半で私一緒になることができたんです。でそういうことでありますのでね、私らは何かが苦しいことがあったらあの時のことを思ったら我慢できるとこういうわけで本当喧嘩をしたことも何もありません。Me enamoré por primera vez, ya me acordé, a los 12. Sufría mucho por este niño, porque no me hacía caso, claro. Pues sí, no se podía enamorar de otro niño. Pero pues yo no lo veía así. Yo decía, pues que soy una niña, ¿por qué él no se enamora de mí? Pero bueno, ese fue mi primer amor, digamos, de infancia. Mi primer amor verdadero, amor, como la palabra plena y completa, fue a los 22 años. Un hombre maravilloso que a la fecha sigue siendo uno de mis mejores amigos. Bastante complicado porque estuvo en el momento en el que yo decidí hacer mi transición sexual. Decidí pasar de lo que había intentado hacer de un chico a una mujer. Y fue complicado. Pero fue muy bonito, muy, muy bonito. Mon mari a 2 femmes. Il est polygamie. Il a 2 femmes. Ouais, ici au Sénégal, tu vois, la polygamie, il y a des gens qui ont 4 femmes. Il y a des gens qui ont 3 femmes. Il y a qui ont 2 femmes. Mais il y a qui ont que une seule femme. C'est le choix. Mais même il y en a qui ont 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans. Mais moi, mon mari a 2 femmes. 2 femmes. Je suis la première et l'autre est la deuxième. Et vraiment, nous vivons paisément. C'est mon amie, cette dame-là. Vraiment, il m'aime. Elle m'aime et moi aussi, je l'aime. O amor é uma coisa muito complicada para mim. Eu amo as mulheres. E eu tenho, não sei se é um problema, mas eu não consigo amar uma mulher só. No momento, eu estou amando 3 mulheres ao mesmo tempo. E eu não sei se eu nasci no país errado, porque aqui a lei não permite, né? Mas é totalmente possível, totalmente viável esse amor que eu sinto por elas. Eu não sei se é uma coisa meio canalha eu estar falando aqui, mas é fato, é fato. E cada uma delas me completa num setor. Então, eu vivo intensamente meus amores. É uma pena, né, eu estar falando isso para vocês aqui, mas eu tenho 3 namoradas e amo as 3 perdidamente, alucinadamente, loucamente de paixão por elas. Je pense que quand on épouse quelqu'un tel qu'il est. Voilà, à l'instant T, on l'aime, il est comme ça. J'ai eu cet accident, j'ai plus de bras, plus de jambes. Elle n'a pas épousé un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes, quoi. Donc, mais elle a tenu le choc pendant un certain paquet d'années, quoi, un certain nombre d'années. Et il y a eu ce qui arrive à tout le monde, on s'est séparés, quoi. Il y a eu un divorce, et il a fallu que je redémarre une nouvelle vie. Donc, il a fallu 3 ans pour que je guérisse de cette rupture, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais
Tu vas pas rester tout seul. Donc on vit dans une époque formidable, je me suis inscrit sur Internet, sur un site de rencontre. Et au début, j'avais mis que ma tête, que la photo de la tête. Le reste, était dans la pochette surprise. Pas de bras, pas de jambes, je l'avais pas montré. Et donc, effectivement, je rigolais bien sur Internet. Et à partir du moment où j'ai annoncé mon handicap, il n'y avait plus personne derrière. Plus personne ne voulait me répondre. Alors j'ai annoncé mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré Susanna. Et voilà. L'amour aussi, c'est possible. L'amour aussi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Susanna avec ses 3 filles, moi avec mes 2 garçons. On a un chien borgne, 4 chats, un cochon d'Inde. Voilà, c'est une grande famille recomposée. Et ouais, tout est possible. L'amour a été là une nouvelle fois. Et on s'aime vraiment très très fort. Donc c'est ça qui est cool. وقت ما قررت طلق وأصرت على القرار طلع زوجي على بيت أهلي وفات على البيت، كان الباب مفتوح، فات على البيت ضربني بالسكينة. وهو هذا كان يمكن أصعب موقف بمرق عليه بحياتي، إنه أنا عن جد شفت الموت قدام عيوني، بس كمان كان كابوس. ما صدقت إنه فكرت إنه كان يحكي حكي، بس إنه يعملها ما كنت أتخيل مهما كانت صارت. يعني إنسان حبني وحبيته وعشت معه 10 سنين وبيناتنا أولاد، فما صدقت. قلت له شادي، اسمه شادي. ثواني كان صار ضاربني كم سكينة واعتبرت حالي حموت. يعني إنه بصراحة تشاهدت وقعت بأرضي. صار بعدها مشكل سريع، طلع خيي على الصوت وهيدا. الصدمة الثانية اللي كانت أنا بعدني سامعة الصوت، مش غايبة عن الوعي كتير. الصدمة الثانية إنه بنتي فاتت على الصالون، على الغرفة اللي أنا كنت مقتولة فيها، طلعت تصرخ ماما ماتت، ماما ماتت. هاي كانت يمكن أكتر أصعب شيء بتمر بحياتي، إنه أنا أحس إنه بنتي. فوت على المستشفى غرفة العمليات وأنا أقول له للدكتور بنتي بنتي. صرخ فيني الدكتور، قال لي مش حاسة بحالك، حسي بحالك، انسي بنتك وانسي كل العالم. بنتي وأمي. خفت عليهم كتير من الصدمة. وكانت هاي بداية حياتي مش نهاية حياتي. من وقتها صممت وقررت إنه حياة عبير تتغير 360 درجة. كان لازم إنه تتغير. الحمد لله لحد هلأ بعدني صامد. الحمد لله. After being married for 50 years, 51 years, but my wife took seriously ill just before we celebrated our 50th wedding anniversary. And she suffered terribly for about 2 years as an invalid. For the last 2 years of her life, I was her nurse, I was her doctor, I was her friend, I was her lover, I was her husband. And I had to bath her, I had to feed her, I had to dress her, I had to push her around in a wheelchair and attend to her, all her needs. Everybody wanted me to get a nurse, full-time nurse, day and night nurse to look after her because she couldn't sleep. She was up 24 hours a day at all odd times. And she begged me not to. She only wanted me to look after her. And I loved doing it for her. And I did it by myself. I carried her to the car. I carried her oxygen tank. I carried her wheelchair. I packed it in the car, took it out. I pushed her around. I put it back. I took her home. I bathed her. I put her to bed. And I loved it, that I was able to do it for her without anyone else. And she appreciated it. That's love. Pusano, Jamagalo. Pusay, Pusubo, Yuyamu, Jama, Ayalo, Chimarelo. Jama, or Rima Aluno, Mapio Banelo, Amira, Chuchu Tatane, Pusay Pisage in a house. Jama, Mira, Time Bimbalo. Jama Balu Nele, Ba Ane Nele, Jama Ane Jacule, Easy Jama, Yobia Valo. Pusay say Chanda on it, Jama. Lu Jane Howley, Jama,
ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်လို့ကျမကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပျော်ပျော်ထားပေးပါလို့ကျမမေတ္တာအရန်ဦးဇင်းရဲ့မေတ္တာကျမတအားငတ်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့သူများတွေကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလက်တွဲပြီးမှအသက်60 90လောက်ရှိနေပြီလက်တွဲပြီးမှတွားလို့ရှိရင်ကျမမျက်ရည်တအားကျတယ်လို့ကျမအရန်ခံစားခဲ့တယ်။ရဝန်းနေတယ်လို့ကျမကိုပျော်ရွှင်အောင်စိတ်ချမ်းသာသာလေးကျမကိုထားပေးပါလို့ अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ नफी असबात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया पत्ते जान फुलते आई हूँ ते मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ लू लू दे विच लख लख चश्मा लू लू दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा
Ah no, io non avrei mai pensato e non mi sarebbe mai piaciuto essere un uomo. Perché la vita di un uomo è una vita facile. Troppo. E le vite facili ti portano alla noia. È facile raggiungere gli obiettivi professionali, è forse anche più facile raggiungere la preda sentimentale. Per noi donne è tutto più difficile. Però con la difficoltà c'è anche il fascino di arrivare alla meta con difficoltà. E quindi preferisco senza dubbio essere donna. Eso es impotencia lo que siento cuando alguien piensa, es más, llega alguien, alguna mujer más bajita al kiosco y hay algo alto y me dice, ay, a ver si viene un hombre y lo coge. Me cago en 10, un hombre va a venir, pega un puñado y pega un salto. Teniendo yo 2 manos, a mí me va a hacer falta un hombre. Cago en el escopetín. Me da mucho coraje, me da mucha rabia. Esa es mi... No me gusta que las mujeres... No quiero, no me siento bien cuando intentan discriminarme por ser mujer. Esa es la rabia o ese es el punto que yo más me toca y más me molesta. neex na yëguma ci benn jafe-jafe neex na am na ñaar fukki at man ak moom sama ñaar fukki at man ak moom ci lañ divorce bi li ko indi mooy damay xëy di liggéey si mun ma bul dem liggéeyi man ko man damay liggéey ndax man liggéey laa xam ci liggéey lañu ma yar mun ma bul dem man ko su ma demee ndax li ma bëgg di nga ma ko mën a jox ba ma ko mënee jox ma toog mu ni ma toogal ma xool li ma war a jox joxuma ko ma dem ni ko man damay liggéey loolu rek moo ci diggante du ñu xeexu ñu defuñu dara loolu rek la. I ended my marriage. I had been married for 19 years, very unhappily, and had stayed there for the children. And so at 50, I decided to end my marriage. And that led to a series of other decisions. I'd been vegetarian for 30 years, so I decided to stop being vegetarian. I'd been working in a career that I wasn't enjoying for 20 years, and I decided to stop doing that and retrain. And I also had been in love with a woman for a very long time. So I asked her if she would have an affair with me, and she said yes. So I went from being a heterosexual mother of 2 to being a lesbian mother of 2, which was it's still an interesting experience. And so I sort of turned everything upside down. I just thought, I can't do that life that was so constrained by judgments and mores. I don't want to do it anymore. And that series of decisions has been extraordinarily isolating. I think I'm coming out of that isolation now. A lot of judgments are made about women who get divorced when they have children. A lot of expectations are that it's the most awful thing you can do to your children. That wasn't my experience, actually. 19 жасқа келгенде мені жолдасым сыртымнан біліп танып, қазақтың салты бойынша әке-шешелеріміздің келісімі болған екен, ол кісілермен. Соны менің әкем менен негізі келісімімді сұрады. Бірақ мен оқиын әке, мен үйленбейін дедім. Ол кісі, ана кісілерменен келісіп қойғасын мені ұрлап кетуге рұқсат етті. Сонымен ұрлап кетті мені. Машинаға күшпен салып, жолдасым жездесі екеуі келіп. Жездесін танушы едім мен, жездесін бұрын ол кісінің туысқаншылығы бар еді. Сонымен ұрлап апарды, түнімен жүріп 300 шақырым жерге бардық. Таң атып қалған үйде әкесі бар екен, жолдасымның атам. Сол кісі алдымнан шығып, жылап жіберді мен машинадан түсірген кезде. Сосын үлкен кісінің алдыңда жылағаны, мен үйге кірмеймін деп қарсылық жасаған едім. Ана кісі жылаға, соны уже үлкен кісі алдыңда жылағасын бізде. طلعي على وجهي، حاطة ميك اب، صح؟ ملفتي ولا لا؟ يعني إذا شاب بيطلع فيي حيستحلي يطلع فيي ولا لا؟ حيستحلي يطلع فيي. أول نظرة إله عادي، بس إذا رجعت تطلع الثانية والثالثة فصارت عليه. أنا أخذت إثم إنه لأني كنت حاطة ميك اب، وأخذت إثمه لأنه اطلع علي. ليش؟ لأني أنا فتنته. وبتعرفي الرجال إنه بيفتنوا بسرعة بجمال البنت، فهيك هني عم ياخذوا إثم. فهذا أنا اللي عم بعمله غلط. يعني أنا مفروض إسلامي لما تحجبت عم بغطي أشياء حلوة عندي. أنا هدفي إني أصير ملتزمة أكتر من هيك. فبحب الشخص اللي أرتبط فيه ملتزم، عارف إنه هاي الأشياء غلط، فيقول لي ممنوع تعملي هيك. أنا بمشيش غير هيك بالراس.
أنا يعني بصراحة ما أخذت جوزي عن الحب، هو ابن عمي. ما فكرت بالحب أنا كثير يعني، هي صارت عادات وتقاليد مو أكثر. لهيك خليته في سوريا وهربت. لو بحبه كان شفته. مو هيك؟ Ahora me siento libre porque puedo hacer diferentes cosas sin medir el tiempo. Además, estoy divorciada. Perdón. Disculpe. Yo creo que eso no es relevante, ¿no? Perdón. ¿Quiere que lo haga otra vez? ¿Está bien? Yo sé que no es para sonreír esto, pero me siento bien ahora, me siento libre. Heureusement que chez nous, la polygamie chez les femmes, c'est pas possible. Parce que, j'ai dit heureusement pourquoi? Parce que si ma femme devrait en aimer un autre plus moi, je suis sûr que ça n'allait pas être évident. Ça allait être très compliqué parce que moi, je suis extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Je ne pourrais pas supporter que ma femme passe la nuit dans les bras d'un autre monsieur et puis le lendemain revenir passer une autre nuit avec moi. Je ne supporterai jamais ça. C'est pour ça que je dis que heureusement que la polygamie chez les femmes n'est pas possible ici au Burkina, quoi. Parce que, ma foi, je ne m'imagine pas. When I went and stayed with my wife at her house in San Francisco, she's not my wife, but the woman I'm with, this was about a week after we started dating. And I woke up in the morning and I said, so, I asked this of you and this of you and this of you. And, you're hesitating. But, the woman I'm with can't have a list of no's. It's got to be pretty much all yeses or we don't have a relationship. I mean, that's just where I'm at. And it took her about a month after I pointed that out to her to realize that these no's could not exist. And so that's how very little shitty my woman is. She's freaking very unique, very amazing. She gives me, she was raised to adore her man, old school Mexican, know when to speak up. And that doesn't mean you can't tell me something. That doesn't mean you can't share. That doesn't mean I don't want guidance. But in my household, the man is the man of the house. Ok, à la maison, les week-ends, c'est moi qui fais la cuisine. Et un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Et il m'a demandé que, mais écoute, Hassan, c'est toi qui fais la cuisine? J'ai dit oui. Que, mais ta femme, elle est malade? J'ai dit non, elle n'est pas malade. J'ai dit, mais elle se repose. Que tu laisses ta femme faire la cuisine, et tu fais la cuisine pendant que ta femme se repose dedans. J'ai dit oui, mais elle a besoin justement de repos. Et il m'a dit ce jour-là, ma femme ne viendra jamais te rendre visite. Tout simplement parce que tu vas lui mettre des idées dans la tête. Et quand elle va revenir à la maison, je lui dis de faire la cuisine moi aussi. Et je lui ai dit non, mais il faut que tu comprennes parce qu'en fait, elles ont besoin de ce repos-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir souvent lorsque je fais la cuisine pour toute la famille. Ikintu cyatumye mfungwa ni uko nakuyemo inda kandi mu kuyikuramo ni uko numvaga ntazabasha kwiga neza kuko nigaga mu kigo mbamo biba ngombwa ko ntahagarara kwiga kuko numvaga nzeshuwa cyane imyaka myinshi kubanza kurera umwana gukora buri kimwe cyose nkamukuza ngasubira mu ishuri ngomba ni ibintu bitari hafi yanjye ndavuta rero bingendekera kuri ndafungwa. Ikintu kinejeje uyu munsi ni ukumva ko ejo nzarangiza ibihano byanjye ngataha nkasubizwa mu buzima busanzwe ubundi nkakora ibyo ntabashije gukora igihe nari ndi muri gereza nko gukomeza amashuri yanjye ndetse n'ibindi harimo akazi nkaba mama w'umwana runaka se mbese nanjye nkaba umuntu nk'abandi. Man sama jëkkër pap bu may njëkk a tëddee boobu maa ngi am entre 11 ans 12 ans yooyu rek
boobu daa bàyyi tam ba sama yaay daal di dem tukki mu woo ma mu ne ma Kaja kaay nettoyel ma télé bi ci néeg bi ma dugg di nettoyer dina ci la ma jàppee taf sama gémmiñ tëddal ma ci lal bi su ma nee dama yuux mu ne ma soo yuuxoo rek dinaa la rey ma daal di noppi ci la ma violé pare mu ne ma noppil nga dem te bu ko wax sama su ma mënoon tey ñu ne ma yow yaay seet lu la neex loo koy def jël paaxa rendi ko rek moo ma gënal. Labong kay pag gikan na mo pag kami nyo, wapay dua kasi man nagibukbuk ko niya. Antod nga, nanganak mi pirmaminti ko bunog niya. Mautong murag di na ko maantos. Matagpito pa ang anak namo. Di na ko maantos, akong gipatay siya. Kay mas maayo man siya kay wa man siya magpanggasa sa among pamilya. Ako nagpangkama ko sa akong pamilya, sa akong mga anak. Mautong akong gikuan siya. There is a way out of being abused. For me, it was tough because I used to have the worst abuse. I would have a gun put to my head and get told to go on my knees and beg for my life. And I would do it just, my kids used to be watching. Or I get put out of the house, I get kicked out of the house and have to sleep outside on the steps. And if I moved from there, I would get a hiding the next day. It was tough because I thought it was me. I was the one that was doing something wrong in our marriage. And one day, I went to work and I was sitting in my office and I thought, I closed my door. I can remember that day very well. I closed my door and I cried. I had just been battered the night before and I thought I needed to move on. And one particular woman came and knocked on my door and she said, can I come inside? And I said, yeah. And she said, I need to talk to you. And we had this conversation about the abused woman. And I said to her, I'm not being abused. And she said, Tanisha, yes, you are. It's all over your face, but people won't see it because I always, like I said, love to smile. And then we spoke about my kids. And, when I started talking about my kids, those were the most important thing of my life. And I thought, if I don't move on out of here, I'm either going to be dead or my kids are going to be dead. So I need to move on. I need to do something. And I went home that day and I said to him, I'm leaving. And I think Mark got a bit of a shock because he didn't realize that I was leaving. And he said, no, you'll never leave me. You will never leave me. You love me too much. And I said, well, you know what? That's what love is about, leaving. And I gave him two choices, and I only gave him two choices. I said to him, you either go for counseling or I leave. And you know what? Today he's a better man. He's never lifted a hand up for me ever since the day. That's about 9 years ago. So 9 years ago, I was still an abused woman. So
আমি একজন বাংলাদেশি মানে গার্মেন্টস কর্মী হিসাবে যেটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে অগ্রহণযোগ্য সেটা হলো যে যখন আমাদের কোম্পানির ওনার বা আমাদের মার্কেটিং সাইডে যারা আছে তারা যখন বাইরের সাথে প্রাইস নেগোসিয়েশনে বসে একটা কোনো বিষয় নিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে অন্যান্য দেশে যখন তারা প্রাইস নেগোসিয়েশন করে বাংলাদেশের সময় সব সময় চিন্তা করে যে এদের প্রাইসটা একটু স্লো হবে। যদি বাইরে এটা চিন্তা করে এইভাবে যে আসলে কোয়ালিটিফুল গার্মেন্ট যদি বাংলাদেশ থেকে যায় তাহলে ন্যায্য মূল্য কেন আমি দিব না, তাহলে তো আমরা সবসময় অবহেলিতই হচ্ছি, ঠিক না? তো এটার জন্য তো ওয়ার্ল্ডই দায়ী, এটার জন্য তো বেসিক্যালি কেউ এককভাবে দায়ী না, কারণ এটার জন্য যার সাথে আমার যে ফাইনাল কাস্টমার সেই আমাকে ঠকাচ্ছে, তা আমি কি করতে পারি? how we be happy? How? 我每天的工作就是说，来到上班就是看桶嘛，拿2个桶这样看里面有没有东西啦，就是每天这样上，这样看嘛。每天上，早上7点半上到晚上7点钟下班。晚上7点钟就是来上班，上到早上有的时候7点，有的时候到家都8点钟了早上。最主要的就是说每天要拿着这个桶来看，每天都要看如果是7点上到7点，就是说上12个小时，就是要看的12个小时。然后我们厂里面的规矩是很多的，上班不准聊天，上班不准接电话，还有上厕所的话也要上面领导要跟领导说，可以去才可以去，只有1个人可以去，2个人就不可以去。每去还有那个产量很高哦，他每个小时规定的产量，他每个小时会来检查，如果你没有完成的话，他会说你的话，有时候还骂得很厉害，心里都好慌，每个小时都好紧张，因为我觉得真的好累了，受不了，但是没办法。Moi, pour ma part, quand j'ai commencé à monter sur les véhicules, je montais les pédaliers. Et donc, pour monter les pédaliers, il fallait que je prenne ce pédalier qui faisait environ 5 kilos. C'est pas énorme hein, pour quelqu'un qui fait du sport tout le temps. Ça va, quoi. Mais en fait, ce pédalier, il fallait passer au-dessus de la voiture. Donc, avant, il n'y a pas les capots de la voiture. Donc, moi, il fallait que je passe par le dessus, mon ventre effleurait la voiture, et il fallait que j'aille le mettre à l'intérieur, comme ça. Et donc, en fait, c'est tous les muscles du dos qui travaillent et qui se relèvent. Et au début, c'est une pièce qui n'est pas évidente à mettre. Donc, on force parce qu'on n'arrive pas et ainsi de suite. Donc, on travaille le dos et ça fait mal. Et on transpire, ça dégouline. Et on se lève la tête et on a pris du retard. Donc, il faut se dépêcher, il faut courir. Et là, on a l'impression que la chaîne, elle va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Là, vraiment, c'est difficile. Et il y a des gens qui viennent et qui vous disent accélère. Accélère, là t'es en retard, tu vas faire couler les autres derrière toi, c'est pas bon, il faut que t'accélères. Va plus vite, ainsi de suite. Donc ils viennent, ils vous remontent un peu, et vous recoulez à nouveau. Et ça, c'est pendant toute une nuit, parce que moi je suis arrivé de nuit à l'usine, je travaillais de nuit. Et on fait ça pendant toute une nuit, en fait. Et quand on arrive à la maison, on s'aperçoit que finalement, on vient de faire du sport. Mais on vient de faire du sport à la fois avec son corps et avec son esprit, parce que on est sans cesse en train de mener un combat avec le côté j'arrête, je me casse, je rentre chez moi, parce que ça c'est un travail d'esclave où je lâche pas et je continue, il n'y a pas de raison, il y en a qui arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas.
Moi, pour ma part, j'ai continué. Mais pendant 1 mois, quand je rentrais chez moi, j'étais obligé de mettre un oreiller sous mon ventre, tellement physiquement, mon corps tenait plus, quoi. Une personne qui travaille honnête n'est pas riche. Je parle d'une personne qui travaille dans ce genre de société, qui n'a pas hérité d'entreprise, qui a fait juste tourner des millions d'euros dans une entreprise. Pour moi, ces gens-là, ils travaillent pas. Ils sont derrière un bureau, ils font des signatures, c'est pas des travailleurs. Si ça se trouve, c'est autant des voleurs que moi. C'est sûr et certain, même, j'en suis sûr. Pour moi, quand vous me dites travailleur, pour moi, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va vraiment faire du travail, quoi. Personnellement, je connais personne de riche. Je connais personne de riche. Pourtant, j'ai regardé, moi j'ai ma mère, elle s'est levée tous les matins. Et aujourd'hui, elle a 40 ans passés. Elle n'est pas riche. Elle a travaillé toute sa vie. Вже 9 років, як я поїхала з своєї любимої України. Поїхала я на заробітки в Париж. Працюю я тут, прибираю різні роботи. Прибираю, гуляю з собакою, дивлюся дітей, доглядаю дітей, хто куди покличе. Допомагаю бабусі, тут є така бабуся старша, теж полюбила мене. Люди мене люблять і, напевне, те тепло, яке вони мені дають, а я віддаю їм своє тепло, так і підтримує мене тут, так як вогник маленький. І тут я так проживаю. Но те тепло і той вогонь, який був вдома, то я не можу вам передати. Дома, от уже 9 років, приїхала я в 40 років, 9 років моєї молодості пройшло тут, за границею в Парижі. І не можу сказати, що погано тут, но то рідне, то гніздечко, ота моя хатинка, в якій я виросла, в якій я зросла, і де горить вогник, коли я прийду, і мама мене буде чекати при світлі, той вогник мене кличе додому, до України. Мої діти і моя мама, вони на мене чекають. І, напевно, тут все є, багатство є, все є. Але я не знаю, чи то в мене така душа, вона рветься додому. ดิฉันก็เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนนะคะดิฉันต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะพ่อแม่ดิฉันก็ทำไร่ทำสวนไม่ได้มีฐานะที่ดีดิฉันก็เลยต้องดิ้นรนนะคะเมื่อก่อนยังมีแฟนช่วยหรือว่าhusband นะคะทีนี้แบบคือเราต้องแยกทางกันนะคะมันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันไม่ดีเลยล่ะค่ะดิฉันก็เลยต้องทำงานหนักคนเดียวเพื่อจะส่งเสียให้ลูกสาวได้เรียนได้มีความรู้ที่ดีแล้วก็อยากให้เขาไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนตัวเก๋เองนะคะดิฉันไม่อยากให้เขาลำบากดิฉันยอมเหนื่อยคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะเหนื่อยมากๆบางครั้งก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังค่ะดิฉันต้องเสียสละมากๆค่ะ Pues bien, pues nosotros andamos cortando caña y es muy duro el trabajo de nosotros, pero pues a ver qué nos queda, que tenemos que trabajar aunque sea tan duro el trabajo, porque no nos queda otra, pues ahí la pasando. Aunque sentimos que nos quema el sol, pero pues ahí andamos trabajando. Tenemos que echarle ganas para que tengamos que comer, si no, pues no hay nada para comer. Το σοκ της απόλυσης ήταν πολύ μεγάλο και περισσότερο μεγάλο ήταν το σοκ που δεν μπορούσα να ξαναβρω δουλειά. Ξέρεις, εγώ δούλευα 27 χρόνια περίπου. Όταν αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη μητέρα μου, αισθάνθηκα, το πρώτο μου συναίσθημα ήταν ταπείνωση, δηλαδή είναι αυτό που σε κάνει και σε καταρακώνει. Σιγά σιγά αυτό η καταράκωση πήγαινε όλο και πιο κάτω, σε έστανε και πιο κάτω, πολύ κάτω. Σε αναγκάζει να λες ότι ωραία, είμαι 47 χρονών, τελείωσε η ζωή μου, αυτά είχα να δώσω.
Δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Και αυτές οι σκέψεις σε κάνουν να μην θες να βγεις έξω από το σπίτι σου, να μην θες να μιλήσεις τον ίδιο, να πηγαίνεις να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να λες ποιος είσαι ρε μαλάκα, τι κάνεις. Τι κάνεις, τι προσφέρεις σε αυτή τη ζωή, γιατί ανασένεις. Γιατί να βλέπεις τον ήλιο εσύ. Τι είναι αυτό που σε κάνει χρήσιμο μέλος σε αυτό το μπουρδέλο εδώ που ζεις. Τι είναι. Γιατί αναγκάστηκες να πας στα 47 σου χρόνια στη μάνα σου. Γιατί φοβήθηκες να μείνεις στον δρόμο. Ναι, φοβήθηκα να μείνω στον δρόμο. Αυτή η ταπείνωση μετά γίνεται οργή. Γίνεται οργή γιατί θες να ξεσπάσεις σε κάπου και δεν ξέρεις πού. Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi, madame moi, tout a souffri. Là, m'pas gagner un niveau intellectuel qui a avancé pour me sortir dans une situation meilleure. Ni moun mwen yo. Là, me sens vraiment pauvre. Corps physiquement pauvre, mental la pauvre. Et ou même riche qui attendent yo. Qui ça que nous voulons parler des riches là? Что касается денег, могу сказать, что самое главное все-таки в деньгах, ну, по крайней мере для меня, что деньги дают свободу. Они дают возможность о них не думать и получать то, что тебе хочется. То есть, когда у человека есть деньги, он может взять спокойно по щелчку пальцев поехать в абсолютно любую страну мира. Например, если там он что-то увидел, там, неважно, будь то машина или какая-то вещь, ему не нужно там будет думать о ней по ночам, там, переживать, хотеть ее, он может ее взять и купить. То есть они все-таки дают какую-то свободу, они дают все-таки как бы какую-то радость окружить себя теми вещами, которые тебе нравятся, в которых тебе комфортно, и в присутствии их в твоей жизни тебе становится как-то легче и лучше. 我觉得会富有更多的意味着来说，你有更高的选择的自由，就好比一个平面，就好比一个水面。那当这个水面升高的时候，它会躲过一些礁石、那些羁绊、那些阻碍。那我觉得对于富有来讲，对我就会是说，你的水面升得高了，然后你会少去一些阻碍的因素，你会有更多更广的选择的空间。
So I know that I'm less happy with more money, and I know that I still want more. And it reminds me, whether it's sex or money or any of these transient things, somehow you can't rationalize yourself into wanting less. I like things and I pursue the things, but the things only make me happy for a short period of time. And then I go back and I have the challenges of my family, and I don't know how to make a depressed person happy. You can't give them a thing and make them happy because their brain is not happy. So I feel frustrated that the cures don't exist, and I can't just wave a magic wand and make my son better. Мне было лет 6, и мы поехали в единственный крупный универмаг. Надо было долго ехать на автобусе, долго стоять на остановках. И мы пошли в отдел детских игрушек, проходили, вернее, мимо. Маме что-то совсем нужно было другое купить. И я задержалась у витрины, где была немыслимо прекрасная, красивая кукла. Я даже тогда цен не понимала. И мама говорит: доча, пойдем, у нас нет денег, чтобы такую куклу покупать. И я ей, как она говорит, как маленькая старушечка умудренная, говорю: мама, я не буду просить у тебя купить мне куклу. Я еще хочу только посмотреть на нее. И мама почему-то всегда плакала при этом, когда рассказывала. अब घर में ना कुछ रही आदमी अब तो उहे न जाई बाहर है तो चूहा का बियलिया में से काढ़ी तो वो आदमी कही हाँ चूहा का इथी में बा तो काढ़े जाए इथी करे जाए धरे जाए खाँची में तो हो एक बोरा तो लेकर हमने के आब जा तो फिर बिहान वाला खाना कह जरे सौकारे बना लो से चल तो धान मिली। देखो भगवान का मुँह चीरल है इतना सारा हमने के नहीं जा भगवान तकले तो हमने के दिले न तो लेके आए जा घूमत रह जा कौन भगवान तक दिए तो हमने के मिल जाए चलिए आ जा चूहा का बियल में से लेकर léeg-léeg ma am liggéey madame liggéey léeg-léeg ma toog duma am liggéey waaw te tey ma xamal la benn affaire même bu fekkente ne maa ngi liggéey bis bu yàlla sàkk dégg nga comme par exemple bu fekkente ne liggéey naa tey moom laay joxe pour ñu lekk ko suba su ma liggéeyee suba moom laay joxe pour ñu lekk ko ginnaaw suba kon kooku fan lay jëlee lu muy denc ba ëllëg bu kenn feebaree. dinaa la expliquer fii benn affaire gis nga à cause de manque de moyens tax na man am na sama benn sœur grande sœur ak samay 3 frères yi nga xamante ni nii la ñu deewee suma kanam à cause de lan parce que ñoom ñu ngi feebar bëgg faju te bu ñu demee ci hôpital ba li ñuy laaj pour ñu fajoo ko yoruñu ko. Finalement dañuy def quelques kii yooyu renvoyé ñu waat kër ga ñi ñëw rester avec noonu ñiy jóg di daanu ba finalement man li ma jàpp sama xel mooy que ni loolu dëgg la nag yàlla moo yor lépp mais ci kaw loolu aussi tamit damay gis ni manque de moyen la waaw. Eu morava num lugar onde era cercado de mansões. E eu morava em barraco. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, jogavam comida fora no lixo. E a gente, eu principalmente, com fome, querendo um pouco de comida para comer.
Para mim, a pobreza me entristece, mas me entristece por causa da injustiça. Porque se todo mundo tivesse alimento, pelo menos alimento, em casa, ela podia raciocinar. Raciocínio é inteligência. Então, poderia ser pobre em casa, de morar em barraco, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu, graças a Deus, eu consegui vencer isso. Mas e quantos outros não conseguem? E muitos até morrem por isso. Isso é muito triste. Para mim, é injustiça pura. La rue est une école très dure. La pauvreté est un état dans lequel je suis actuellement, mais à force de le vivre quotidiennement, non pas on s'y complaît, mais on s'y habitue, tout simplement. La pauvreté est un état, c'est un état qui dure. Et pour beaucoup trop. Some of the most generous people I know have no money. And that's how it should be. When we have no money, it's a different lifestyle. When you see the old people, there was no, in our language, we have no such word as please or thank you, because it is what is expected of us is that we share and we give what we have. Today, we have to say please, we have to say thank you, we have to beg for things. In the old days, it was just a giving thing that we would share things. That was a part of who we are. And not only for Aboriginal people, I expect people all around the world would do the same things before money. But nowadays, it's mine. There are words like mine. We don't share our things anymore. And it's become, it kills us as human beings, as a society, as a race. When I say race, I'm talking about the human race. But we deny other people shelter, we deny other people food, we deny other people their survival purely because of money. ऐसा हमने का नेताजी करी जे हमने का आदमी बना दी, नहीं तो हमने का भूखन मर जाब जा। तब सरकार का तब दोष आई, नेता लोग का जो दोष आई, जब हमने का 72 बिनु, बिछौना बिनु, बर्तन बिनु, हमने का मुँह तानी जा, जाड़े हमने का कलपता नहीं जा, अन्न बिनु कलपता नहीं जा, हमारे लड़का मुँह ताड़ा सन, हमने का घर नहीं खे, दुआर नहीं खे, ना हमने का खेती बा, हमने का देश तक उधारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा, और में ले खाता नहीं, में हमने का एक बार खाता नहीं, एक बार हमने को उपास करता नहीं जा, हमने का क्यों सुनवाया नहीं के, सरकार का सुनवाया बानी, सरकारों सुनवाया नहीं की, सरकारों अपना खतरा बानी, गरीबों खतरा हमने खतरा नहीं की, सरकार हमने के इतनी नेताजी लोग आके द्वार पर हमने के देख ली, जे कैसा नौकरी के घर बा, द्वार बा, का खाता रे सा, का पिया तारे सा, चटनी रोटी खाता रे सा, नून मरचा खाता रे सन, पटाई रहता रे सब अपना घर में, गुटियाई रहता रे सन, 72 बिनु, ओढ़ना बिनु, बिछौना बिनु, क्या कराया आगे रोई जा, नेता लोग आगे रोता नहीं जा।
Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
have to ask, what the hell I'm doing here? And why can't Bill be over there with y'all be over here where I am and see what the hell going on? Let's switch for a minute. Let's switch. You come here and be me and I go there and be you. Then when we meet up in this midline or the equator, then we'll pick up and بخافش من الموت. أنا بخافش من الموت بس لأجل سوريا. بخافش من الموت لأجل أبوي وهذا. הסיפור הוא שנכנס קצין גרמני במדי אס-אס לגטו, ובליל גשום אחד אמא אומרת לו, קח את הילדה שלי. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. بدنا ناخذ بالثارات، يعني ما عاد فينا نتحمل أكثر من هيك. 3 سنين على قتل وعلى دم. And that reality made me come to a point of understanding that we have to bring down those walls that separate us. I'm a father, I'm a brother, I'm a pain in the ass, I'm lovely, I'm terrible, I'm lots of things. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. И он меня ведет. Ведет меня, нашу семью, детей. Y поэтому... Sino ser juguetona y estar sonriendo. Porque si vivo en el pasado, pues de nada me sirve. Sino hay que vivir el presente.